na, hi guys, like and subscribe muna. Tapos brand new video in Jajabe TV. Tapos manunokin ko lang to para ma-impress kayo. Ito yung Max Orange. Wala po dyan. At dito sa taas. Okay na pa. Yan lang po. Tapos nanunokin mo naman na po. Ay lakayin nyo muna po yung stroke nyo po. Tapos nunokin nyo na po. Tapos padulas sa dito po. Tapos ay yan. Hinga mo ng malalim. Okay na po. Mararamdaman nyo pong nahulog yung Max Orange sa kahit anong Max na Max White, Red, Orange, Yellow. Yung po mararamdaman nyo po. Okay na po. Bye!